Ja živim tu u Savskim blokovima i ovaj prostor smo osvajali kao predeo potpune divljine gde nije postojalo ništa. Nijedan objekat, sem tih Ren i cevastih bunara koji se ovde nalaze, i pamtim to vreme kao vreme bezbrižnosti i slobode. Porodica Nikolić je ovde, ali tako? Ne. Ne možete to kažete. Ili kažete da nije? A vi ste? Mladen Savatović, N1 televizija. Dobro, nećemo vas snimati, ali ovo je javna površina ovde. Iza kapije je druga stvar. Ok, vi svojim poslom, mi našim poslom. Nemoj me snimati. Ne, snimaj. Pa moram da javna snimam. površina je, znači. Tu smo pod pretnjom, da kažem da... Ne, kod mene nema pretnje. Nije bilo nikakvu saobraćaj, dođeš ovde pa voziš ili do Galovice ili posle Galovice, spustiš se negde ka reci. Mislim, ničega neurbanizovan. Priroda, bilo je srndaća, bilo je fazana, živog sveta, tako da totalno drugi ambijent u odnosu na ovo danas. Tomislav Nikolić ima 2 objekta i ima kućicu, jednu policijsku. Znači sve u ovom području ovako, znači njega policija, ovi koji treba da sprovode zakon tu čuvaju. Kako se Čume zove? Čume. Zaštićeni svedok gospodin Čume, šta da kažem? Po pričama ovde kuće imaju Nenad Kovač, privrednik, Neša Roming, zatim Bačević, bivši ministar. Takođe, po pričama Željko Bura, bivši načelnik policijske uprave Zemun. Mislim da se čovjek zove Slaviša Topalović, bio je potpredsednik opštine Zemun, ne znam da li je još uvek na nekoj funkciji. Ja ne verujem da je iko tamo dobio građevinsku dozvolu da napravi bilo šta. Korito za veliku vodu je apsolutno, mislim, tabu. I ne samo sada, nego o milenijuma. Da se bilo šta sme da gradi u njemu. I to je tako od onih hidrotehničkih civilizacija u dolinama Nila, Tigra, Eufrata, gore sve do Jangce, Kjanga i Hamurabijev zakon, mislim, je čak definisao to. U početku beše to manji nasip. Pre nego što je odlučeno da na levoj obali Save nikne novi grad. Danas jedna od 2 najveće opštine u prestonici, Novi Beograd, počeo je da se gradi posle Drugog svetskog rata. Pre početka gradnje, močvarno zemljište nasipano je peskom iz Save i Dunava, da bi se izdiglo iznad plavnih rečnih i podzemnih voda. Tamo je i posle nasipanja teren ostao niži od kota koje se stvaraju u Savi. Tako da onda je odluka o tome da se gradi Novi Beograd podrazumela da se mora da gradi i taj nasip. Danas poznatiji kao Savski nasip. U dužini od 3 kilometra štiti savske blokove koji se nalaze neposredno uz njega. Poput bedema, 8 kilometara uzvodno prema Obrenovcu brani Surčin i Bežaniju. Od izlivanja Save čuva više od 100.000 ljudskih života. Savski nasip završen je 80. godina prošlog veka
i po gabaritima trebalo bi da spreči potapanje grada ukoliko se dese takozvane 500-godišnje vode. Ljudi obično nisu sa verovatnoćama, da kažem, nekako na ti. I onda se često dešava da kada se kaže neka verovatnoća 500 godina, da to ljudi podrazumevaju, to će se desiti tokom 500 godina. Međutim, to će se desiti bar jedan put tokom 500 godina, ali to može da se desi sutra. Sećam se, bio sam dete, odnosno moj otac to pamti, 81. je došla voda do nasipa. I kao ja sam tad pričao, došla voda do napisa, bio sam malo dete pa kao mom ocu to ostalo kao, spominje se to u porodici. Znači, voda je došla do nasipa 80. ili 81. 2006. čini mi se, i 2014. kad su bile poplave, znači bukvalno na metar do ovog nasipa ovde je došlo. Kada prodre voda na jednom mestu, to je onda jedan vrlo brz proces. Na obe strane se širi pukotina, talas prodire u branjeno područje i kao jedan zid, kao tsunami, se kreće kroz branjeno područje. Veoma brzo. Kako izgleda podivljala reka, na svojoj koži osetili su stanovnici Obrenovca 2014. kada se desna pritoka Save, reka Kolubara, izlila i potopila 90% naselja i odnela 17 života. Nasipi se grade milenijuma i civilizacija počiva na njima, zaista. To su vrlo osetljivi hidrotehnički objekti koji se grade po vrlo strogim hidrotehničkim propisima i pravilima i kada se već jednom uspešno naprave, veoma je važno obezbediti njihovo izuzetno kvalitetno održavanje i eliminisati sve faktore njihovog ugrožavanja. Jutros u 7 časova i 30 minuta Dunav je kod Bačkog Novog Sela provalio kroz odbrambeni nasip. 65. godine sam video kako se ruše Dunavski nasip i to je najstravičnija slika koju sam u životu video. Potopljeno je 700 hektara. Nema više sna za Južnu Bačku. Nekoliko hiljada grla stoke našlo se u vodenoj stihiji. Obalama novog, neželjenog jezera ćutke pešače seljaci sa zavežljajima u rukama i stokom na uzici. Čovjek se osjeća potpuno bespomoćno. Po modelima klimatskih promjena, velike vode Dunava postajaće sve veće i veće. A to znači da ćemo imati sve veće i veće probleme upravo sa Savskim nasipom, jer Dunav utiče na kote nivoa u zoni Savskih nasipa. Sudbina Novog Beograda zavisi od kvaliteta i održavanja Savskog nasipa. 90-ih se menja sudbina leve obale Save. Tih godina, izgradnjom prvih sojenica, počinje pretvaranje nasipa u neformalno vikend naselje. Pojedinci koji su došli među prvima imali su dozvole nadležnih da zauzmu deo korita. Svi ljudi oko mene su ovde došli prvenstveno iz svog nekog odnosa, iz svog afiniteta prema prirodi, prema vodi. Ovde je bilo nemoguće prići vodi. Tu je bilo tog niskog rastinja lijana koje su zarobljavale ovo drveće, da je nama trebalo godinu dana, da kažem, nekog našeg rada, punog entuzijazma, da bi pročistili i da bi došli do vode, da bi ugledali vodu. Oni koji su stizali kasnije nisu ni morali da pitaju da li smeju da prisvoje zemlju. Džungla, zmije, pacovi i ovdje niste mogli da priđete. Znači ovdje ja sam imao splav tu 30 godina. A ko vam je rekao da možete ovdje da priđete? Niko.
sami smo sebi napravili da od jedne bare i od jedne odvratne sredine napravimo nešto normalno za sve. A ko je tim ljudima dao pravo da oni nešto uređuju? U čije ime oni to uređuju? I kakva je dostupnost tog javnog prostora sada kada su oni to uredili, tamo nešto izgradili i oni to koriste? Šta grad Beograd i stotine hiljada ljudi ima od toga? A ako već neko uređuje nešto što je javna površina, to bi trebalo da rade neke gradske komunalne službe, na primjer Zelenilo Beograd. I to bi opet bilo u ime neke javne namene. Zelenilo Beograd. 90-ih, kada na Savskom nasipu niču prvi objekti, upravo to gradsko preduzeće, koje je tada upravljalo priobaljem Save, odigraće značajnu ulogu, izdavanjem saglasnosti za privremeno korišćenje vodnog zemljišta. Korito za velike vode i zona sanitarne zaštite postaće tako mesto na kom zakoni Srbije ne važe ili se pak slobodno tumače. Ja lično nisam ni poznavao neku zakonsku regulativu, ali po onome što smo imali kao saglasnost gradskog zelenila, to je bilo u skladu sa zakonom o vodama, gde je stajalo da se može izdavati vodno zemljište za sport, turizam i rekreaciju. Šta je to podrazumevalo? Možemo sad da tumačimo i ovako i onako. Međutim, neki drugi članovi zakona o vodama govore o tome da je gradnja montažno-demontažnih objekata bila moguća. No da uzme u zakup zemljište i bilo šta gradi nije mogao pojedinac. Zelenilo je to dozvoljavalo samo udruženjima građana ili pravnim licima. Mi smo tada bili registrovani kao malo udruženje, Sava 45 smo se zvali, to je više bilo formalne prirode. Koliko je vas bilo u tom Nas je bilo 10 u tom trenutku. Od početnih 10-ak, udruženje se tokom godina proširilo na oko 500 članova i promenilo ime Sava 45 u Zeleni raj. Ljubitelji reke Save, kako su sebe izvanično nazvali, umesto sportskih terena, kabina za preslačenje i drugih sportsko-rekreativnih sadržaja, počeli su da grade vikendice, montažno-demontažne, verujući da na taj način ne ugrožavaju bilo koga. Montažni mogu da budu čak opasniji. Znate šta? Zato što kad se oni sruše, njih nosi voda i baca ih na neke prepreke i pravi pravu branu. Počelo je skromno, a potom eskaliralo 2008. godine. Masovnom izgradnjom čvrstih objekata koji su vremenom počeli da podsećaju pre na zgrade nego na sojenice. Pa da vam kažem, nisu ličili. Oni liče na sojenice, oni su isto ovako, da kažem, koncipirani, samo što su rađeni od čvrstog materijala. I onda kad vidi jedan od drugog i neko kad bira, njemu se više, da kažem, sviđa da izgradi objekat od čvrstog materijala, može duže da se boravi u takvom objektu. Po satelitskim snimcima to je počelo da se gradi negde 2008. na proleće. I bilo je već par stotina ploča izgrađeno negde na leto 2009. Dakle, to je urađeno odjednom. I to je urađeno na neki organizovan način i to treba takođe ispitati ko je to uradio. Ko su vlasnici tih objekata, poznato je za manji broj njih, dok za većinu do danas to nije utvrđeno. Nepoznato je koliko ih je tačno u podnožju Savskog nasipa. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, do danas je zabeleženo 110 objekata, ali je po satelitskim snimcima očigledno da ih je višestruko više. I svi su nelegalni, to jest, nijedan od njih nema građevinsku dozvolu, što se vidi u katastru nepokretnosti. Ja sam video da vaša kuća je upisana, to jest pravo svojine nad objektom, ali dole piše da je bespravno podignuta. Kao i ceo Novi Beograd. Jel mislite da to vas abolira onda? Delom. Delom vas abolira? Naravno.
Samo 16 parcela koje su pod objektima vode se pod privatno vlasništvo, u predelu koji se zove Jocina Ada. Ostatak su parcele u javnoj svojini ili pripadaju javnom vodoprivrednom preduzeću Srbija vode zaduženom za Savski nasip, a u kom navode da nisu izdali bilo kakve vodne akte i saglasnosti. Zbog prenatrpanosti rečnog korita, ilegalno naselje se proširilo i na deo nasipa koji se nastavlja posle Ostružničkog mosta, na parcele javnog preduzeća Srbija šume. Oni su oteli državnu zemlju. To je državna zemlja gde su oni stavili ploče i onda su gradili. Ovo ne bi trebalo da bude tu. Ne znam zašto se onda lepo na Tašmajdanskom parku, to vam je ista stvar. Zamislite da na Tašmajdanu neko digne kuću ovako, da je sagradi i da je ogradi još ogradom i da napravi, da betonira putić do pešačke staze na Tašmajdanu. Jel to može? Svi smo mi uzurpirali, to je tačno. A mi također tražimo da kupimo to zemljište. To zemljište ne može da uzme niko. Iako je reč o javnom vodnom zemljištu, vlasnici objekata tražili su nemoguće da kupe zemlju i legalizuju objekte. U stvari to niko ne sme da kaže ljudima, ljudi, legalizujte to i čao. Pod plaštom navodne legalizacije objekata, za koju je bilo jasno da se nikada neće desiti, nelegalna gradnja je nastavila da buja. U priču o legalizaciji nije bilo teško poverovati, ako na nju čeka i predsjednik Srbije lično, što ne bi i drugi. Jer, kao i ostali, i Tomislav Nikolić, nekadašnji predsjednik države, gradio je za sinove na nasipu nelegalno, i to ne jednu, već 2 kuće. I Nikoliću i njegovim komšijama 2015. kada je donet novi zakon o ozakonjenju objekata, tadašnja ministarka građevinarstva poručila je da ne treba da se nadaju, s obzirom na to gde su gradili. Neće moći da budu legalizovani jer nisu mogli da budu ni po prethodnim zakonima legalizovani. Znači neće moći da budu legalizovani, što znači biće srušene. Nijedna vikendica koja se nalazi u tom prostoru neće biti legalizovana. Što znači da i vikendice predsjednika Republike će biti srušene. Svi oni, dakle svako ko je gradio, dakle zaista svako, 1, 5, 10, 100 ljudi koji su pored vodotoka napravili, to nije bezbedno pre svega. Tada aktuelni predsjednik Nikolić, koji je novi zakon potpisao lično, tvrdio je da ni on, ni sinovi nisu znali da ne smiju da grade, te je dao obećanje. Ja ne volim da mi drugi ruši ono što sam sam zidao. Mi ćemo to ciglu po ciglu da sklonimo, da samo bih voleo da mi traže da vratim u pređašnje stanje. Morao bih da navezem šuta i loma i da to liči na katakombe posle bombardovanja Beograda i onda bi verovatno država bila zadovoljna. Ipak, godinama kasnije, objekti i dalje postojano stoje i još uvek su ilegalni. Ali postoji mogućnost da to se ne legalizuje zbog toga što ovde nije predviđeno da se grade objekti. Ni Beograd na vodi nije imao pravo da se gradi, pa se izgradio. Ali dobio dozvole, je li? Je li dobio dozvole? Najveći broj nelegalnih objekata na Savskom nasipu koji prete da izazovu katastrofu je nastao za vreme dok je Aleksandar Šapić bio predsjednik opštine Novi Beograd i dok je za nelegalnu gradnju bila nadležna opština. 2013. kada aktivisti počinju da ukazuju na probleme nelegalne gradnje na nasipu, opštinom Novi Beograd gazduje Aleksandar Šapić. U fotelji gradonačelnika prestonice sedi Dragan Đilas, obojica iz Demokratske stranke. Upravo kabinetu gradonačelnika stižu prve pritužbe. Đilasov kabinet ih potom prosleđuje opštini Novi Beograd, jer su tada opštine bile nadležne za objekte do 800 metara kvadratnih. Ipak, opština će ovaj problem ignorisati. Do leta 2017. kada na Savski nasip stižu bageri, prvi koji na ovaj prostor ne dolaze da grade, već da ruše. Tada je sa zemljom sravnjeno ukupno 18 objekata za koje nisu postojala baš nikakva dokumenta, među kojima neki dalje od ploče nisu otišli,
a drugi su tek bili nedovršene barake. Svako ko je tamo napravio vilu, verovatno nije bio baš toliko glup da ne podnese zahtev za legalizaciju. Mislim da je ispravno da se reši celo pitanje Savskog nasipa i da onog momenta, ako se donese odluka da tamo ne mogu da budu objekti, da krenemo da rušimo sve, bez obzira na čije se ime vodi. A zapravo, čiji su objekti na Savskom nasipu i koliko su zvučna imena onih na koje se vode, bilo je i tekako bitno. Na to je ukazivao i nekadašnji gradski menadžer Goran Vesić. Kad god bi se pokrenula tema Savskog nasipa, prst bi uperio u opštinu Novi Beograd i Šapića. Prema našem zakonu, svi objekti do 800 kvadrata su u nadležnosti opštine. Gospodina Šapića ni do danas ništa nije sprečavalo da ruši vikendice, mogo je da ih ruši, ali očigledno nije hteo. Jedan od razloga što to nije hteo, verovatno i ovaj, a to je što je ovaj isti Rade Dedović, koji je njegov ujak, koji je vlasnik onog objekta tamo u Studenskoj 35, vlasnik jedne od vikendice na Savskom nasipu. I ovo je njegov zahtev za legalizaciju, što samo govori više nego jasno da gospodin Šapić očigledno nije hteo svom ujaku da ruši vikendicu i zato do sad se nije bavio Savskim nasipom. Ja ne mogu da iselim mog ujaka s Novog Beograda jer ja sam rođen i Novobeograđan i dobar deo moje familije živi na Novom Beogradu. I ne možete to da mi zamerite. Ne mogu ja niti da budem odgovoran za ono što oni rade, niti mogu sada da ih žigošem, pa da sada samo njega srušim suprotno zakonu, a on je u istoj situaciji kao i svi drugi na Savskom nasipu. Dakle, on čeka legalizaciju, predao je papire za legalizaciju, ukoliko bude odbijen, čeka se to bude pravosnažno i bit će srušeno. Apsolutno. 5 godina kasnije od ove izjave stanje na terenu izgleda ovako. Srušeno je svega 20 objekata na Savskom nasipu. Novi su nastavili da se nesmetano grade. 5 godina kasnije, Aleksandar Šapić više nije predsednik opštine Novi Beograd. 2022. postaje gradonačelnik Beograda. Od vikendice njegovog ujaka ostala je izgleda samo ploča. Nađite tu ujaka u kućicu. Pa daj nađite. A ne zanima vas istina. Štiti on tamo zbog ujakove kućice. Nikad tu kućicu niti ste našli, niste snimili, ja otišao, vidio, ima čovjek ploču. Imam ploču, kaže, 90 neke mi neki dugovo pare i dao mi ploču. I ploča od 95. ostala do 2018. nikad ništa radio. Kritike na račun divlje gradnje dočekale su Šapića i prvog radnog dana na poziciji gradonačelnika. Ostao je gluvi nem na zahteve građana Novog Beograda da se reši problem nelegalne gradnje na Savskom nasipu. Tamo neki ljudi žive, tamo su danas najmanje vikendice i ja predlažem da odemo zajedno. Vi da im kažete da će da ih srušite, a ja da im kažem da ću pokušati nađem neko rešenje. Nemam problem, ali nemojte odavde da im pretite. Ovde ovo nisu neki ljudi koji su tu došli zato što su beskućnici, zato što su odnekle proterani, zato što nemaju gde da stanuju, jer ko bi normalan gradio u koritu reke vikendicu, osim onih koji hoće da prave tu, odnosno kuću za stanovanje, osim onih koji hoće da naprave vikendicu, to jest da naprave kuću za odmor. Monte Carlo, na Savi. Imali smo tu čast da prvi vidimo novi dom Radiše Trajkovića Đanija u kom je otvorena sezona slavlja. Bazen još nije napunjen. I vrlo je jasno i kad se vidi ono kao ko tu dolazi vozilima, koje su vozila u pitanju, vidi se da su to džipovi, vidi se da su to skupa vozila i da to nisu neki ljudi koji imaju problem sa stanovanjem, koji nemaju krov nad glavom, nego da je to čista bahatost i ono kao zauzimanje vode, vodne površine i zauzimanje reke u Beogradu. Verovatno ima tu puno ljudi koji predstavljaju nešto u ovom društvu, koriste sve svoje formalne i neformalne veze da na neki način legitimizuju i legalizuju svoje prisustvo tamo. Opet pojedinci iz državne strukture neće da im se zameraju i imamo stanje kako je na terenu. Ja to tim ljudima neću da kažem. I nikad nisam rekao da ću ih srušiti. Da li ta izjava znači da vi na neki način abolirate zapravo bespravnu gradnju i da tako poručujete da može da gradi ko gde šta hoće, što je naročito problematično kada je reč o sanitarnim zonama zaštite? Nemojte da lažete ljude da je Novi Beograd ugrožen,
da kućice uz reku ugrožavaju Savski nasip. To je laž. To je notorna laž i dajte mi ime stručnjaka. Samo ne znam zašto stručnjak. Stručnjak za Savski nasip. Kako se zove taj stručnjak? Da dođe da nam objasni kako nasip koji se nalazi 100 metara od obale reka i koji je uzdignut ugrožava kućica koja se nalazi uz reku. Ti objekti mogu da povećaju takozvanu hidrauličku rapavost, odnosno mogu da uspore protok vode, odnosno mogu da izazovu efekat usporavanja vode i da dođe do izdizanja nivoa, jer to korito za veliku vodu neće imati propusnu, odnosno protočnu moć koju bi imalo kada tih objekata ne bi bilo. Kada krene velika voda, to je vodeni bič, da se zaustavi, da nasipi zadrže taj višak vode dok prođe bujica. Ovde je to načeto napadima na nasip. Ovo je Forland. Nasip je ono što je tamo iza nas, na 40 metara odavde. Prema tome, nema nikakvog objekta na Savskom nasipu. Objekti su u Savskom Forlandu, a ne na nasipu. De facto to je sve šuplje, voda, kad su visoke vode, voda tu uđe. I sad za neupućenog slušalaca, gledaoca, oni kažu to je užas, to je grozno. Ta tvrdnja je nešto najapsurdnije što sam ja čuo. Ona je besmislena i odbranaška. Evo sad ću da kažem. Korito za veliku vodu je apsolutno, mislim, tabu. Ništa se ne sme da gradi u koritu za veliku vodu. Oni to koriste kao argument. Ja sam u Forlandu, ja ne smetam ništa. To je nešto najapsurdnije što sam ja čuo. Ali kad bi ja to negde rekao, da je to neki argument, negde, da kažem, u inostranstvu, ljudi mi ne bi verovali. Stvarno mi ne bi verovali da mi gradimo naselja u koritu za veliku vodu. Verujte mi. Suprotno članu 133 Zakona o vodama, na pojedinim delovima Forlanda, odnosno rečnog korita, nasuta je zemlja i formirana su brda, na kojima su pojedini objekti izgrađeni. Kad je ovaj teren ovde nasut zemljom? Kad je ovo izdignuto ovako? 2004. Što se podizao teren? Što se podizao teren? Da. Ovde su bile bare, zmije, krokodili, strašni sud. Ko je organizovao nasipanje terena? Svi. Znači, vi ste se kolektivno to dogovorili? Znači, svi. Nema tu jedan, tu su svi. A kad ste gradili kuću i kada ste izdizali taj teren, to jest nasipali, jeste li pitali nekoga u Srbija vodama ili Beogradskom vodovodu i kanalizaciji? Jesu vam oni to dozvolili? Ili imate neko rešenje, nešto? Imam, naravno da imam. Za podizanje kuće i izdizanje terena? Nemam za koje izdizanje terena. Pa ovo je za izdizanje terena? To nema niko dozvolu. To ne može da se laže, ja? Ovo korito reke nekad je išlo u dubinu dole. Kao što vidite, ovi otimači obale su nasuli ogromne količine zemlje i šuta i sada vodu direktno, umjesto da reka produži pravo, ona reku usmerava na nasip. Sve je tamo suludo. Ali od svega je najsuludije i to što grade poprečne nasipe, ima ih negde, rekli su mi 13. Poprečni nasipi služe za spuštanje do... Pa do njihovih kuća. Pazite, vi korito za veliku vodu presečete nasipom. Vi ste napravili branu. Prosto nezamislivo, evo, mogu da tako kažem. Nezamislivo da vi usporite tok i time podižete nivoje. U izgradnji jednog poprečnog nasipa ili spusta učestvovao je i nekadašnji narodni poslanik sa liste Srpske napredne stranke, a iz redova partije Ujedinjenih penzionera Srbije, novinar, ali i učesnik realitija Farma i Veliki brat, Saša Jovanović. Mi smo čekali da država to napravi, a onda prošle godine u jeku neke glupe kampanje za ne znam šta, su neki ljudi kojima to, kako kažu, samo zadatak, posao, došli bagerima i srušili put. Kažu da je put nelegalno podignut.
Tako da u Srbiji ako nekom pada na pamet da podiže puteve ono po Srbiji između dva mesta, između dva sela, bilo odakle, neka zna da je to nelegalno i da ne radi na svoju ruku, nego neka čeka državu koja mu to sigurno neće uraditi. Sve te radnje su nelegalne, dakle, apsolutno nedozvoljene i ne postoji ni jedan zakon koji to dopušta. Osim zakona jačeg. Po tom zakonu, kruna nasipa postala je prometna saobraćajnica, kojom dnevno prolazi na desetine automobila, ali i kamiona i građevinskih mašina od po nekoliko tona. Sjećam se da sam ja ovde i 2010. 11. 12. 13. vozio bicikl, ali da nije bilo toliko vikendica, nije bilo toliko automobila. I samo u jednom trenutku kad sam u jednom trenutku su počeli da ja sam voleo da vozim bicikl tu, samo su počeli da me sviraju. Postali su sve bahatiji i bahatiji i onda je to počelo da me iritira i zato sam pokrenuo celu priču. I onda sam shvatio koja je zapravo razmera celog problema. Oliver te udario, Olivere! Jel te udario, Oliver? Ugrožava ti život. Ugrožava ti život. Za poslednjih 10 godina, samo zahvaljujući aktivistima iz nekoliko udruženja građana, priča o nelegalnoj gradnji na Savskom nasipu ostajala je u fokusu javnosti. No uprkos brojnim protestima, od kojih su mnogi bili na ivici incidenta, na nasipu je bivalo sve gore. Kruna je bila zemljana konstrukcija. Onda kad su počeli ovi uticajni da naseljavaju to divlje tamo, onda su oni izboksovali da se nasip i delom asfaltira. I time su u stvari na neki način legalizovali njegovu, da kažemo, divlju eksploataciju. Svuda u svetu, u ozbiljnim državama, te putne, infrastrukturne mreže po nasipima nisu otvorene za javnu upotrebu, nego služe isključivo za poslove u vezi održavanja nasipa i zabranjen je pristup širem nekom auditorijumu sa vozilima. Nažalost, sada vi možete videti da je taj praktično Savski nasip jedna vrlo prometna saobraćajnica i to perspektivno dovodi do opterećenja same strukture, samog tela nasipa. Oni razaraju geotehničku strukturu. Pukotine, kada se stvore, one se često i ne vide. One su upravo u tim lomovima koji su se desili unutar nasipa. Voda se kreće kroz tu strukturu i prvo povlači najmanje čestice, zato što ima energiju prvo njih da povuče, dolazi do ispiranja i to perspektivno može dovesti do sleganja terena ili čak do rušenja samog nasipa. To je proces takozvane unutrašnje erozije ili sufozije i on se dešava. Još jedna velika zabluda kako je sa njima ugrožen Savski nasip, nije ugrožen Savski nasip, ugroženi su oni. Ti ljudi tamo su pre svega u opasnosti, jer oni to nikad neće moći da legalizuju. Oni nemaju nikakvu sigurnost da li će koji će nivo reke da bude. Odakle vam informacija da nije ugrožen? Ja vam kažem da koja nije ugrožen. institucija je radila tu procenu i da li vi imate neki podatak konkretan o tome? Pa ne postoji institucija koja radi procenu. Koja institucija je radila to da je sada dan? Imate li neki podatak da je sada dan? Koja institucija je radila procenu da sad kad otvorite prozor je napolju dan? Ovo je empirijski vidljivo, znači možemo da vidimo da je napolju dan. To nije ista situacija. Ovo je isto tako vidljivo. Zašto? Zato što se ti objekti nalaze uz reku. Savski nasip je 50 ili 100 metara dalje. Oni ne ugrožavaju nasip, oni brane nasip. Jako veliki broj objekata koji je napravljen odmah pored vodenog ogledala u zoni između nasipa i reke Save je doveo do toga da vlasnici i korisnici tih objekata vrlo intenzivno buše taj nasip da bi doveli vodu, da bi doveli struju. Nelegalno naselje postalo je vremenom potpuno funkcionalno. Imaju i struju i vodu, ali su i do njih, kao i do objekata, došli nezakonito. Oni bliže novobeogradskim blokovima struju su sproveli banderama sa gradske elektromreže, vodu cevima. Plaćam struju, vodu, kućni broj imam.
to vam je sprovelo nadležne komunalne službe? Naravno. Kako bi, katastar je dao kućni broj. Na osnovu kućnog broja se dobila struja i voda. Očigledno da ovde neko je probušio nasip i prikačio se na gradski vodovod. Tako da izgleda Beogradski vodovod i kanalizacija je njima ili omogućio da se priključe kroz bušan nasip. Ovo je po mnogo osnova opasno, pre svega zbog toga što se buši nasip i tako je trajno sada nasip oštećen. Nisu svi imali iste mogućnosti. Oni dalje od blokova, koji su zapravo prvi došli, morali su da budu domišljati. Pa su se poslužili okolnim Reni bunarima koje održava preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. Objekti koji služe za ispumpavanje pijaće vode za Beograđane postali su lokalni akumulatori. Mi smo se priključili 2000. godine uz, da kažem, uslovno njihovo razumevanje za naše potrebe i prosto su nas pustili, odnosno dozvolili su nam normu uz njihovu, da kažem, kontrolu da se to uradi. Od 16 Reni bunara, koliko ih je na Savskom nasipu, neki izgledaju poput švajcarskog sira. Izbušeni sa svih strana, sa crevima i kablovima pobijenim u zidove. Pogledajte, ovdje je sunđer koji je zatvorio jednu grupa. Ovdje je s one strane ušlo jedno crevo, ovdje iscuruje drugo. Bukvalno navrat nanos, što bi se reklo. To je parazitski koncept trošenja energije i struje i parazitski koncept trošenja vode. I to je parazitizam. Igra sa strujom ne može biti tako jednostavno. A kako to može naše da izbaci ovaj Reni bunar iz sistema? On radi na struju isto. Ako dođe do preopterećenja? Do preopterećenja, do šoka i tako dalje. Mi tu struju uredno plaćamo, dobijamo račune i kažem mi to onda među sobom podelimo na osnovu pokazivanja koje pokažu naša kontrolna brojila. To je najveća sramota, znate za koga? Za Beogradski vodovod i kanalizaciju, odnosno njihovo rukovodstvo. To je krivično delo. Njega stimulišete time što još ga vežete za svoj bunar i onda se hvalite time. Ja mu i naplaćujem struju. Pa, ljudi, ja mislim da nisam nešto apsurdnije čuo u životu. A mnoge stvari sam čuo. Može da dođe i do zagađenja spoljne, jer ako u momentu prestanka rada Reni bunara, kad bi se automatski isključivali i tamo i druge te objekti koji tu vodu pumpaju, čim pada pritisak, u jednom trenutku može dođe do vraćanja dela vode u taj bunar. Većina objekata na Savskom nasipu nalazi se u drugoj ili, kako je definisano pravilnikom Ministarstva zdravlja, užoj zoni sanitarne zaštite i izvorišta vodosnabdevanja. Reč je o prostoru ispod kog se nalazi pijaća voda za oko 2 miliona ljudi. U ovakvoj zoni vodoizvorišta, pa evo tu do nas u Košinskom Mađarskom, na ostrovu Marget Siget, koje je isto sportsko ostrovo da je kao što je Jada Ciganlija. Tamo ima zona u kojoj ne možete ući jer su pod oružjem. Ovakve zone se čuvaju. Mnoge kuće su sagrađene bukvalno u same Reni bunare. One su sagrađene u prvoj zoni zaštite. To je ona zona koja po zakonu, po članovima 6 do 8, koliko se sećam, treba čak da bude ograđena. To je neposredna zona zaštite i te zone su, znači, u celom svetu neprikosnovene. Vi sad imate u neposrednoj blizini Reni bunara da se raščišćava teren, idu neka vozila, prave se ti objekti, odvijaju se građevinski radovi, rade mešalice, kreči se, farba se i sve to u zoni zemljišta koja je neposredno pored Reni bunara. Vodovod je trebao da interveniše tada, kad su počeli ti objekti. Svi ti objekti su pravljeni kasnije. Mi smo i rekli zašto zakupljujemo, ali oni to prosto u svom rešenju nisu hteli da se bave time. Evo vama
u zakup vodno zemljište, pa vi gledajte da poštujete zakon i propis. Iako je golim okom vidljivo na šta liče zone zaštite vodoizvorišta uz Savski nasip, nadležne institucije nisu otišle dalje od konstatacije da je prilazak bunarima otežan, da su mnogi ispusti i zatvarači zatrpani, ali i da je veliki broj objekata na samim drenovima, što može da ugrozi vodosnabdevanje, kako je to u jednoj službenoj belešci zapisala sanitarna inspektorka. Pa zašto inspektorka onda ne ode u blokove i zabrani građanima da se šetaju kevom, pored Reni bunara? Ta voda se prikuplja iz pozadine, priobalja. Tako da su se u drugoj zoni sanitarne zaštite našli mnogobrojni novobeogradski blokovi. I šta sad njih treba da porušimo zbog toga što su se našli u drugoj zoni sanitarne zaštite? To je fizički udaljeno od Reni bunara pa barem nekoliko stotina metara. A ovo o čemu mi pričamo se dešava pored Reni bunara. Tako da to nije nikakav argument ni opravdanje za one koji su bespravno zauzeli prostor. I ovi blokovi 45, 44 tamo ostali, oni su rigorozno sanitarno uređeni. Šta to podrazumeva? Podrazumeva da se potpuno razdvoje kanalizacioni sistemi za otpadne vode i kanalizacioni sistemi za površinske vode. Prema tome, znači, to apsolutno nije argument koji njih amnestira. Ja konkretno i svi ovde ljudi sa kojima se ja družim oko mene, niko nema septičku jamu. Na samom početku, kad smo došli ovde, koristili smo hemijske WC. Onda smo zaključili da nikakva nije razlika da li ćemo prazniti taj hemijski WC u Savu ili ćemo direktno sprovesti otpadnu cev do korita reke i svoje otpadne vode ispuštati u reku Savu, kao što to čini ceo Beograd. Znači, bukvalno oni nam nužde u vodu koju i oni piju, ali pijemo svi mi. Ja sam bio kod direktora Beogradskog vodovoda. Znate što mi kaže? Šta? Da kanalizaciju gurnem u Savu. A vi niste htjeli da gurate u Savu? Naravno da nisam. Nego? Kako ste rešili to pitanje? Rešio sam što sam napravio septičku jamu? Ne klasičnu septičku jamu, koja može da se prazni i koja je od plastike, od betona. I koja se prazni, a ne da mi se unuci kupaju u Savi i da idu govnat, jel? Ali su tako svi ovde okolo uradili? 99% naroda. Svoje otpadne vode ispuštaju kroz upojne jame pravo u sloj iz koga se crpi voda za Beogradski vodovod. Praktično u prvoj zoni zaštite. Ali oni evo kažu da to je 20-30 metara u dubini zemlje i da njihove otpadne vode ne mogu da utiču na... Ja mogu samo da kažem, gospode, pomozi Srbiji. Čekali su aktivisti pomoć deceniju, ali i kada bi u retkim situacijama stizala, vrlo brzo se ispostavljalo da je bila uzaludna. Polako ljudi, svi se držite zajedno! Posle mnogo godina i apela, država ih je poslušala i postavila nedostajuće rampe koje treba da spreče nezakoniti saobraćaj. Međutim, ostale su otključane do danas, neke su uništene, a jednu je sekirom razvalio čuvar čiji je posao da spreči vožnju po obližnjem keju. Što je to, kamera? Nije kamera. Onda smo se mi žalili nadležnima, odnosno Srbija vodama koje su zadužene za održavanje nasipa. Oni su nas prebacili na vodnu inspekciju, a onda kad smo se žalili vodnoj inspekciji, oni su nas prebacili nazad na Srbija vodu. I tu smo mi završili u mrtvoj petlji. Sve to slika i prilika, nažalost, društva u kome živimo, gde na razne nezakonitosti i neadekvatno reagovanje nadležnih reaguju građani koji su ugroženi i koji na kraju balade finansiraju čitav ovaj sistem koji ne radi u interesu svih, nego u interesu privilegovanih, pošto su ovi ljudi ovde očigledno privilegovani. Mnogo priče, rešenja nigde. Na privilegiju da se živi tamo gde je nedozvoljeno, niko ne sme da udari.
osim kada treba da se glasa. Tako da pred izbore kreće kampanja. Mnogi kažu da kako ćete srušiti ne znam koliko stotina objekata. Nema nikog jačeg od države, država mora da sprovodi zakone. Koalicija da oslobodimo Beograd će ovaj prostor vratiti prvobitnoj nameni, to je da bude zaštita Novom Beogradu, a da vodosnabdevanje bude kvalitetno i da građani piju zdravu i čistu vodu. Ne može da postoje razlika među građanima, da li su neki bogatiji, uticajniji, moćniji. Ako krše zakon, taj zakon mora da se sprovede. I verujte mi, mi ćemo ga zaista sprovesti. I ne bi ovde stajao pred vama i pred ovog čoveka i ovih ljudi koji se bore za to da za to ne mogu da garantuju. Dolaze ovde lideri političkih partija, snimaju se zajedno sa aktivistima koji su i do juče napadali. Dok su oni bili na vlasti, aktivisti su iste te lidere napadali. I sad oni se odjednom pojavljuju, prethodno su bili optuživani da su neko ko je dozvolio mafiji da radi to što radi, a sada će oni odjednom da rešavaju te probleme čiji su oni začetnici. Mi smo neformalna grupa građana, nismo registrovani, nismo pripadnici ni jedne političke partije, ali smo svesni da ovaj problem mora da se reši politički i dajemo podršku svim političkim strankama koje su hrabre i dovoljno svesne da ne dozvole da nam se nasip uruši i da ostanemo bez vode. Bio sam gradonačelnik Beograda od 2013. godine i prihvatam i deo svoje odgovornosti za to šta se ovde tada počelo graditi. Nisam imao informacije o tome, što me naravno ne abolira da je tada možda moglo još nešto više da se uradi, ali koliko sam pričao s ljudima u tim kasnijim godinama, onda je ta gradnja nabujala odjednom. To ukazuje na jednu vrlo ozbiljnu sistemsku korupciju u našoj zemlji i to je ilustrativni primer da nama vlada mafija. Prosto ima tu puno kriminalaca, pretpostavljam da se neki nadležni i plaše, pretpostavljam da ima i podmićivanja, ali sad to mi ne možemo da znamo tačno šta je posredi. Ne znam da li vam ja ili neko koga još ovde možete eventualno da upoznate, ličim na mafijaša i ovo okruženje, da li vam liči na mafijaško gnezdo? Ovdje moje naselje zove policijsko naselje, što je meni drago. Ima dosta iz policije i ne znam, nijednog kriminalca. Ovo je super lokacija, vi ste tu na kraju, na ivici grada, u potpunoj prirodi. Mislim, sad je ovo urbanizovano, ali kao ne čujete ništa od grada, možda neki avion kad proleti. Tako da je to divna lokacija za privilegovane i one koji su u stanju i koji imaju volju da na ovaj način uništavaju prirodu grada, da imaju kao super mesto za izlet. Ako u administrativnom srcu države sama država ne može da sprovodi zakone koje je usvojila u nacionalnoj skupštini, onda se postavlja pitanje pa koji je smisao postojanja države? A recite mi... Zašto sam ja došao, a vi niste? To je pitanje, tako? To je svima pitanje. Pa ja... Vi ste vi, a ja sam. Ja sa svojim sad... Ja sam imao petnu, vi niste. Ne, ja sa svojim sad znanjem, na primjer, da ovde ne sme da se gradi, ja ga ne bi nikada gradio. Ali ja rizikujem, jer vi nikad nećete zaraditi pare ako ne rizikujete. Znam ja u 65 godina da to nije ispravno, ali to tako treba. Jer tako uspeš ili ne uspeš. Ili si propao ili si ostao, pa treba tu. Uvijek kod nas se kaže po onom čuvenom stripu dečijem pazi Mirko Metak, hvala Slavko. Znači po sistemu neće nas, neće mene. Nada se da se neće desiti nikakvo probijanje nasipa nekim budućim velikim vodama, ali ko će biti odgovoran zbog toga, ako do toga ne daj Bože dođe? Ovo što se radi sa nasipom, to je igranje ruskog ruleta
ali onaj koji igra ruski rulet nije uperio sebi cev u glavu, nego je uperio u Beograđe, Novo Beograđe.